It is only by faith, aspiration and surrender that this self-opening can come. केवल विश्वास, आश्रहा और समर्पण द्वारा ही यही आत्म उन्मिलन आसी पारिबो। प्रभुंकर होची सुंदर बाणी, मांकर गोटे बाणी को पठन करबा। फ्रीडम इज पॉसिबल only in union with the divine. To unite with the divine, one must have conquered in oneself the very possibility of desire. स्वाधीनता केवल भगवान के सहित एकत्व हेले ही संभव होता है। भगवान के सहित एकत्व प्राप्त होगा को हेले जने निज भितरे कामनार तीव्र संभावना उपरे निश्चित भाव रे विजय हासिल करिथिबा आवश्यक। श्रीमानकर होउथिबानी आज सुंदर अनुचिंताटी आम पाखक आसी। से अनुचिंताटी हला एही बई षडरूप आ मनुष्य। मनुष्य भितर दुईटी प्रकृति रही, गोटे आसुरिक प्रकृति आ गोटे दैवी प्रकृति बा देव सुलभ प्रकृति। आमे बेले बेले कौन जने व्यक्तिर भल गुण को देखी भल गुण गुड़ी को देखी कही था से देवता भली लोक। यार अर्थ होची से व्यक्ति जनक षडरूप गुड़िकर प्रभाव ठारू दूरे हुई रही। यही भक्ति को आम जिते देखू आमे भाबू जे से व्यक्ति जनक षडरूप गुड़िकर प्रभाव दूरे हुई रही। षडरूप गुड़ी को ही मनुष्य को निम्न को टाणी नहीं ता भितर आसुरिक प्रवृत्ति को वृद्धि कराई था। यही हूँ मनुष्यर अधपतन कारण। सर्वदा निजक जगिबाक हब, अन्य मान को नुहे निजक देख। निजर चिंता भावना क्रिया प्रतिक्रिया गुड़ी को अति संतर्पण रे लक्ष्य करने को हब। प्रति मुहूर्त निजर कथबार्ता व्यवहार को लक्ष्य करने को हब जेपरिक से किसी भूल कर न पकाए। निजर कथबार्ता व्यवहार गुड़ी को लक्ष्य करने को हब जेपरि से किसी भूल कर न पकाए। पृथ्वी रे जहाँ किसी घटुची सबकि षडरूप काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्यंकर खेल। मनुष्य 6टी राक्षस सहित सारा जीवन युद्ध करी करी मृत्युवरण करिଥାଏ। एमान को संपूर्ण रूप परास्त करने मनुष्य जोग पथर आश्रय नहीं थाए। जोग शक्ति ही केवल यही राक्षस मान को परास्त कर। आमे मांकर बाणी और आज अनुचिंता सहित पठन सहित आरंभ करने को जाऊे। आज ऑनलाइन श्री अरविंद स्पिरिचुअल पथ चक्र कार्यक्रम प्रभु मां चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम। आज कार्यक्रम उपस्थित थी समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ आम किसी क्षण ध्यानस्थ हवा प्रभुंकर से महान एवं पवित्र दिव्य ग्रंथ मंत्रमयी सावित्री मांत्रिक ध्वनि। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या 236। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने आम अनुरोध करवा। आमर कल्याणी अपा को जे कि अमेरिका टेक्सास रोचंती अधुना से भुवनेश्वर अच्छा अपा को अनुरोध करवा मंत्रमयी सावित्री से आवृत्ति करता एवं आम समस्ते नीरव प्रभु मां प्रति ध्यान देवा। समस्ते साइलेंस हेबा। माँ 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 माँ। Sri Aurobindo, Savitri, Book 2, The Book of the Traveler of the World, Canto 9, The Paradise of the Life God, page 236. Out of ineffable halls, it hears them come,
trembling with the beauty of a wordless speech, and thoughts too great and deep to find a voice, thoughts whose desire new makes the universe. A scale of shame that climbed with fiery feet to heights of unimagined happiness, recast his being's aura in joy glow. His body glimmered like a ski shell. His gates to the world were swept with seas of light. His earth dowered with celestial competence, hallowed a power that needed now no more to cross the closed customs line of mind and flesh and smuggle Godhead into humanity. It shrank no more from the supreme demand of an untired capacity for bliss, a might that could explore its own infinite and beauty and passion, and the depths reply, nor fear the swoon of glad identity, where spirit and flesh in inner ecstasy join, annulling the quarrel between self and self. It drew from sight and sound spiritual power, made sense a road to reach the intangible. It thrilled with the supernal influences that build the substance of life's deeper soul. Earth, nature, stood reborn, comrade of heaven, a fit companion of the timeless King, equal with the Godhead of the living Son. He mixed in the radiant pastimes of the unborn, heard whispers of the players never seen, and listened to his voice that stills the heart and draws it to the breast of God's desire, and felt its honey of felicity flow through his veins like the rivers of paradise, made body a nectar cup of the absolute. Ma, Vande Mataram. धन्यवाद अपा आम एत जाए ध्यान करी प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित आमर परवर्ती कार्यक्रम चलते एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज कार्यक्रम गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम अनुरोध करवा मामी अपा स्वप्न दास अपा अपा आम अधुना भुवनेश्वर रोचे नालकोनगर अनुगुल रे कल्याणी अपा भी नालकोनगर अनुगुल रे भी रोचे एवं पर भुवनेश्वर पर अमेरिका ये आमर मामी अपा भी स्वप्न दास अपा जे डाक ना है मामी अपा सी भी नालकोनगर अनुगुल बर्तमान भुवनेश्वर एस्टाब्लिश।
बापा को अनुरोध करवा गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल अर्पण कर मामी बापा गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल आपण निवेदन कर बापा। महासिंधु तुम्हें अनंत सीमा मुझे तटी निराधारा मुझे तटी निराधारा तुम्हारी सपने नाच दीवानी सी तुम्हारी सपने नाच दीवानी सी तुम प्रेमी आत्महरा महासिंधु तुम्हें अनंत सीमा मुझे तटी निराधारा मुझे तटी निराधारा बेला परी धीरे तुहाई तुहाई मोते की बाडक केते शयने जागरे मो अंतरे ताहा तले प्रतिध्वनि एते पियासी मोहि जे पियासी मोहि जे तुम मिलनार हेलिणीय टिया तुरा महासिंधु तुम्हें अनंत सीमा मुझे तटी निराधारा मुझे तटी निराधारा तुम नीली मारे मजीछि मानस दीर्घायन बाकी पारे नहीं धाई चला पथे केते गिरी मरु अछि ताकी सेथि पाई तिले सोचना नहीं मो मुही तो तू मरी परा महासिंधु तुम्हें अनंत सीमा मुझे तटी निराधारा मुझे तटी निराधारा तुम्हारी सपने नाच दीवानी सी तुम्हारी सपने नाच दीवानी सी तुम प्रेमे आत्महरा महासिंधु तुम्हें अनंत सीमा मुझे तटी निराधारा मुझे तटी निराधारा। धन्यवाद आपा। सुंदर वंदना के निवेदन कले श्री भगवान चिर शाश्वत से सिंधु हेला में बिंदु से अनंत महासागर हेले आमे तांकर गुटे ढेउ मात्र से
हिमालय परी विशाल हेले आमे गोटे छोट पत्थर सुंदर बाबुली भाईंकर रचनाटी मन पड़ जाए। अमजद भाई गाई सारा पर्वत तुही माँ तुम्हें मु एक छोट पत्थर पत्थर। भगवान आमे होचे से दिव्य संतान तांकर स्पर्श आम पाखरे रही अणु परमाणु पर्यंत तांकर स्थिति रही। अणु परमाणु परमाणु को मध्य खंड विखंडित कले न्यूट्रन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आउरी ताकू मध्य केते कौन कले मध्य भगवान से भीतर भी उपस्थित रही। थरे गोटे गोटे भागवत आलोचना भितरे भगवान स्वरूप उपरे तारे मत प्रश्न होता। भगवान स्वरूप बोले भगवान स्वरूप को भली आमे देखिबा। यदि भगवान को जदि स्वरूप देखिबा तांको जदि बृहत अंशर बृहत्तर भाव जदि विचार करिबा ताहले आमे जो जगार रही ए जगह आमर पृथ्वी आमे गोटे किसी अंश पृथ्वी सोरिष भली जगार रही पृथ्वी को धरी रखी सौर जगत सूर्य सूर्य गोटे गोटे आपणकर चढ़ा भली ए जो बार जोटा कि माने सोला चना एवं सौर जगत भितर जो निहारिका मान सब अच्छे तारा नक्षत्र सब भितर देखिले कोटि 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 गुण जाऊ कि मापिबाटा हूँ आलोक वर्ष मापा जाए। तार स्वरूप को मापिया कहले आलोक वर्ष मापा जाए। आलोक एक सेकंड 3 लाख किलोमीटर प्राय जाए। तेणु मिनिट को हेले केते 860 एवं जेतले कि घंटा करा जीवो 860 दिन कले आमर 824 एवं 365 हेले वर्ष एतिक किलोमीटर आलोकर गति एमती कोटि कोटि आलोक वर्ष अर्थात से बृहत्तर भितर तांको जे धरी रखिचंदी शेष वैज्ञानिक माने जानी पारुचंदी से होचंदी गॉड से ही केवल भगवान से अनंत एवं तांको जदि तांकर क्षुद्राति क्षुद्र स्वरूप को तांकर स्थिति बा से स्वरूप को से जदि माने जीवा ताहले आमे तो वैज्ञानिक माने भांगी सारे जे अणु परमाणु को गले परमाणु न्यूट्रन इलेक्ट्रॉन गले न्यूट्रन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को मध्य ताकू भी अनंत कोटि भाग कले मत तारी भीतर भगवान स्थिति अच्छी अर्थात शेष वैज्ञानिक मैंने जानी पारे गॉड पार्टिकल्स गुड़ी कहीदे। तेणु से अनंत महासागर से अनंत महाशक्ति आम हूँ गोटे अंश एवं से ही आमको परिचालित कर चली आग को आग एवं से ही जानती आमर कौन सब हम कौन विषय अच्छी केवल आमे तांका प्रति केवल एकीभूत होकर रहिबा एवं से जुआड़े नियंती आमे सियाड़े जीवा। आपनकर वंदनाटी विशेष भाव में बहुत हृदय को स्पर्श कला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परवर्ती कार्यक्रम चित्त भाई आसीगले जो प्रसंगटी आरंभ करुले आमे धारावाहिक भाव में आलोचना और साध्य कर चलते प्रभुंकर से महान एवं पवित्र दिव्य ग्रंथ द सिंथेसिस ऑफ जोग सम्मानयर धारावाहिक आलोचना स्वाध्याय कार्यक्रम चली गोटे भाई गोटे उपसंहार कर गोटे समाप्त होती गोटे चैप्टर 18 आत्मा और आत्मार मुक्ति द सोल एंड इट्स लिबरेशन ए प्रसंगटी को गत थर भाई तार कंक्लूडिंग आमे किंतु चिंता करी कहिथिले जे भाई से कथा पचारिथिले जे आसंत थर को नुआ करबा ना टिके समराइजेशन करबा आमे समस्त ओपिनियन थिला ए पूरा चैप्टर टा पर गोटे समराइजेशन करबा सारांश कथन करबा सारांश पठन करबा भाई को अनुरोध करबा चित्त भाई से चैप्टर को बा से प्रसंगटी आत्मा और आत्मार मुक्ति द सोल एंड इट्स लिबरेशन चैप्टर 18 पार्ट 2 द सिंथेसिस ऑफ जोग भाई को अनुरोध से सारांश कथन करंतु भाई। श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम। आज ऑनलाइन पाठचक्र रे
उपस्थित समस्त मातृभूमि भाई बापा सादर प्रेम नमस्कार सह पुनः स्वागत करुछि। समस्त तरफ मां पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन करुछि। आत्मा और ताहार मुक्ति जोगसमन्वय अध्यायर सारांश कथन आज में पाठचक्र रे उपस्थापन करिबा। प्रकृत रे ए अध्याय रे जहाँ गोविंद कहते एटा होची पूर्णयोगर प्रभुंकर जो पूर्णयोगर दर्शन तार गोटे मूल भित्ति कहले अत्युक्ति हब नहीं। एटी हमको तीनोटी कॉन्सेप्ट तीन गोटे मौलिक धारणा विषय रे स्पष्ट होगा पड़िबो। गोटे होची हमर जो व्यक्तिगत सत्ता, इंडिविजुअल सोल एवं द्वितीयटी होची विश्वात्मा बा विश्व पुरुष जहाकू द पुरुष बोले श्री अरविंद उल्लेख करुचंती एवं तृतीयटी होची विश्व प्रकृति। प्रकृति रे पुरुष एवं प्रकृतिर संबंध उपर ही आमर ये अस्तित्वर धारणा निर्भर करुछि। भगवान हेले परम पुरुष, से संकल्प करिसंती एवं तांकर संकल्प को कार्यकारी करिबा पई प्रकाशित होइसंती तांकर क्रियात्मक शक्ति एवं से शक्ति तांको प्रकाशित करिबा पई स्तर पर स्तर आवृत करिसंती एवं तद्वारा तांकर रूप सब संभव होइछि, प्रकाश सब संभव होइछि। तेणु जेते सब प्रकाश आम देखुछु सृष्टि ये सब प्रकृतिर अंतर्गत। जहा किछि एठी प्रकाशित दृश्य हो अदृश्य हो सूक्ष्म स्थूल एवं जहा किछि क्रिया एठी चली से प्रकाश मध्य गोटे क्रिया मैनिफेस्टेशन टा होची सबठू बड़ क्रिया बा मौलिक क्रिया। ये सब क्रिया एवं प्रकाश स्थिति एवं जो प्रोसेस ऑफ वर्किंग डायनामिज्म एक्जिस्टेंस एंड डायनामिज्म एटा होची प्रकृतिर अंतर्गत। माने ये सब को मिसई कि हमें प्रकृति बोली कहबा एवं सामग्रिक भाव में समग्र विश्वर ये जो एक्जिस्टेंस आउ मैनिफेस्टेशन आउ डायनामिज्म ये सब को आमे विश्व प्रकृति बोली कहबा। एवं ये समग्र विश्व प्रकृतिर जो अभिव्यक्ति आउ गतिशीलता एटा जहार संकल्प द्वारा संभव होची सी हेले विश्व पुरुष। तेणु इंग्राजी रे प्रभु ताकू कैपिटल पी रे पुरुष लिखिसंती, कैपिटल पी रे प्रकृति लिखिसंती। एवं ये जगह रे आमर व्यक्तिगत सत्तार स्थिति कौन, आमर से जो जीवात्मा इंडिविजुअल सोल
এই ଆତ୍ମା ବା ଜୀବାତ୍ମା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସୋଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମା ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନାତନ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକାଶଟି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ତାର ଗୋଟେ ରୂପ ପ୍ରକଟନ ହେଇଛି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆବୃତ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପରିମାଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖିଛି, ବରଂ ଅଧିକାଂଶ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖିଛି ଏବଂ ଖୁବ କମ ଅଂଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି। ଆମର ଚେତନାଗତ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ମନୋମୟ, ପ୍ରାଣମୟ ଏବଂ ଅନ୍ନମୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପୁରୁଷ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ସେ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅଂଶ, ଯିଏକି ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଦିଏ ବା ତାଙ୍କୁ ଆବୃତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ଦାବି କରେ ତାକୁ ସେ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି। ସେ ୟେସ୍ ନ କଲେ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ଆବୃତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଣିଷ ହିସାବରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନା ହିସାବରେ, ମାନବୀୟ ଚେତନା ହିସାବରେ ଆମର ଯାହା ସ୍ଥିତି, ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତି ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କବଳିତ ବା ଅଧିକୃତ କରି ରଖିଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ମତିରେ ହେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିଛି। ଯେମିତି ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନୁମୋଦନରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିଛି। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମା ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମପୁରୁଷ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁକ୍ତିର ଯେଉଁ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଏଥିପାଇଁ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା ଦିନେ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଉଠିଥିବା ଢେଉଟି ପୁନର୍ବାର ସମୁଦ୍ର ସହିତ ମିଶିଯିବ, ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ଢେଉର ଯେଉଁ ରୂପଟି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତାର ମୁକ୍ତି। ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି। ତେଣୁ এই মুক্তি আমি ଯେଉଁ এই ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତାର ମୁକ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରେ এই ପ୍ରକୃତିର ଆବରଣରୁ ବା ଅଧୀନତାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଗୁଣ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୁଣ, ତାହା ଆମକୁ ସାରାଂଶ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତି, ତାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କଣ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ
କହିଲେ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି ଏକତ୍ୱ। କାହା ସହିତ ଏକତ୍ୱ? ନା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ସହିତ ଏକତ୍ୱ। ସେ ଏକତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱପୁରୁଷଙ୍କର ବାଟ ଦେଇକରି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମା, ତାପରେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା, ତାପରେ ପରମାତ୍ମା। ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ। ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱପୁରୁଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପରାତ୍ପର ଚେତନାରେ ଉପନୀତ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ ସିଦ୍ଧି এই ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ, ସଫଳତା ପାଇଁ ବା ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ, ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକତ୍ୱ। এইটা ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱୈତବୋଧ, ତାର କାରଣ ଆଉ ତାର ନିରାକରଣ। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଆମକୁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେଭଳି ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏଠି ବିଲୟ ଅଛି, ସ୍ଥିରତା ଅଛି, ଗତିଶୀଳତା ଅଛି, ଆଲୋକ ଅଛି, ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଏସବୁ ଦ୍ୱୈତବୋଧ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରିନେସ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ଏଇଟା ତାର ଅସଲ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମର ଚେତନାଗତ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁଭଳି ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଟା ସେଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆତ୍ମାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରେ, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥ ଯେ ଏ ଯାବତୀୟ ଦ୍ୱୈତବୋଧ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଏକ ଏକତ୍ୱ ରହିଛି। ଏକତ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ଚେତନାର ସତ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବୋଲି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡାକ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର। এই কথাটি ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି। ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଇଟି ସ୍ତର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ, ସେ ବ୍ୟବଧାନଟା ଆମକୁ ଏତେ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ସେଟା ବିପରୀତ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ନହେଲେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଦୁଇଟି ସ୍ତର, ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା। ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କିଛିଟା ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଯେ ଜ୍ଞାନୀ କହୁଛୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଅଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଆଉ ନିଶ୍ଚେତନା ଏଇଟା ବି ବିପରୀତ ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚେତନା ବୋଲି ବି କିଛି ନାହିଁ। ପଥର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚେତନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାର ବିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଯଦିଓ ଅତି ମନ୍ଥର। ତେଣୁ ସେଇ ଏକତ୍ୱ, ସେ ଏକତ୍ୱ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତା ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାଶ ଭିତରେ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ସହିତ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏ ଦ୍ୱୈତବୋଧ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅନୁଭବ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ
चतुर्थ एवं पंचम पैराग्राफ रे प्रभु कहले जे आमर ये जो व्यक्तिगत सत्ता आमर इंडिविजुअल सोल निज भितर विविध संभावना धारण कर रही जो अमरत्व आउ परात्पर भितर निजको उद्धायित करदेवा यही सामर्थ्य मध्य ये व्यक्ति सत्ता भितर रही माने भगवान जो सर्वोच्च स्थिति बा मूल स्थिति से पर्यंत नहीं जाई पारे आमर ये व्यक्तिगत आत्माटी एवं हमको से अमरत्व प्राप्त कर पारे जहाँकि परमात्मा गोटे स्वाभाविक स्थिति तेणु ये व्यक्ति सत्ता आमको जहाँ दि जाइए आमको मन रखा हम जे यहाँ हूँ भगवान जो ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति कस्मिक मैनिफेस्टेशन तार गोटे अनिवार्य अंश गोटे इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट बा एलिमेंट गोटे अनिवार्य अंश गोटे पार्ट होची हमर ये व्यक्तिगत सत्ता यार भूमिका होची विश्व प्रकृतिर अधीनतारू मुक्त होगा पाई ये व्यक्तिगत प्रयास करिवो एटा भगवान सत जो सत कथा श्रीरविंद्र महावीर द्वितीय अध्याय लिखिं व्यक्तिगत सत्ता आमको एथि दिखाई ये निजे संकल्प करिवो उद्यम करिवो एवं ब्रह्मांडीय प्रकृति तार अधीनतार मुक्त होकर विश्वात्मा सहित एकत्व प्राप्त करिवो सेटा होची हमर अस्तित्वर उद्देश्य बा जीवन लक्ष्य तापरे षष्ठ पैराग्राफ प्रभु कहले हमर अहंते ही द्वैतबोध द्वंद्वबोध सृष्टि करि थाए ए अहंटा होची हमर चेतनागत अवस्थार गोटे लक्षण बा गोटे साइड इफेक्ट आम कहि परिबा धीरे धीरे ये संकुचित हवा को लगुच विनष्ट हवा लगुच चेतनार स्तर जिते निम्न सेठी अहंगर प्राबल्य सेते बेसी चेतनार उच्चतर स्तर गुड़िक अहंगर स्थिति अत्यंत क्षीण एवं धीरे धीरे जितेबले आम यही परा प्रकृति को पार हो जाऊ से अहंटा प्राय नहीं कहले चले अतिमानसिक जीव सुप्रामेंटल बीइंग क्षेत्र में ये अहंटी अत्यंत क्षीण किंतु अहं अच्छी संपूर्ण नहीं कहले हम नहीं एपरिक सच्चिदानंद पर्यंत मध्य अहं विद्यमान परात्पर आउ अहं बोली किसी नहीं तेरे से जाहु जितेबले आमर अहं ह्रास हुए संपूर्ण विनष्ट तो हम नहीं अंतत अतिमानसिक स्तर अतिक्रम करने पर्यंत किंतु एटा धीरे धीरे विनष्ट हम अहं धीरे धीरे विनष्ट हवा सहित व्यक्ति सत्ता निज भितर चेतनार गोटे विस्तारण अनुभव करे एवं सकल जगत और प्राणी मान भितर निजको देखा सक्षम हुए एटा प्रभु कहते एटा हूँ एकत्व बोधर आरंभ तेणु ता भितर गोटे विराट अस्तित्व बोधर विकास हुए एवं धीरे धीरे तार पृथक अस्तित्व बोध विनाश प्राप्त हुए देखो चेतनार विस्तरण हवा सहित पृथक अस्तित्व बोधर क्रमागत ह्रास शेष एमती गोटे समय आसी जे
ତାର ପୃଥକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ସେ ଏ ସମଗ୍ର ଭିତରେ ନିଜକୁ ଦେଖବା, ସମଗ୍ରଟା ହୋଇଯାଏ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ, ନିଜର ସୀମିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ପୃଥକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାରୁ ମୁକ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିବରେସନ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅନ୍ତିମ ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି କଥା ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା ପ୍ରକୃତିର, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଅଧୀନ କରି ରଖିଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି, ବିଶ୍ୱ ମନୋମୟ ପ୍ରକୃତିରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ତରଙ୍ଗ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଦାବିକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିକୁ ଶାସନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତି, ବିଶ୍ୱ ଅନ୍ନମୟ ପ୍ରକୃତି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଭସାଇ ନେଉଛି ତା ଅର୍ଥ, ଏବଂ ନିଜର ଅସହାୟତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଆତ୍ମପୁରୁଷ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି। ଆମକୁ ସେ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, କାରଣ ସେଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ ଲାଗେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଅଧୀନ କରି ରଖିଛି, ତାର ନିୟମ ସବୁ ଆମ ଉପରେ ଲାଗୁ କରି ରଖିଛି। ଯେମିତି ଆମର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଶରୀରର କ୍ଷୟ, ଚେତନାର କ୍ଷୟ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅକାଟ୍ୟ ନିୟମ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ ଏଇ ନିୟମ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସନ୍ଥ ମାନେ, ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଅକାଟ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘନୀୟ ନିୟମ। ଏତେ ମାନେ କଠୋର ପ୍ରକୃତିର ନିୟମଟା, ଏତେ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାଟା ଆମକୁ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରାୟ ମନେ ହୁଏ। ତେଣୁ ପୁରାତନ ଯୁଗେ ଧରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ଯାଇକରି ଜଣେ ଏ ସଂସାରର ନିୟମରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ପାରାଗ୍ରାଫ 7ରେ ଏକଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁକ୍ତି କେବଳ ମିଳିପାରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ। ଏଇ ଜଗତରେ, ଏଇ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିରେ, ଅପରା ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି ବୋଧେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା, ଦୃଢ ଧାରଣା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତା ବା ନିର୍ବାଣ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ, ନିର୍ବାଣ ଦର୍ଶନ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ନିଜକୁ ହିଁ ବିଲୀନ କରିଦିଏ, ନିଜକୁ ହିଁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଦିଏ ବା ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ହିଁ ସେ ଅପସାରିତ କରିଦିଏ। ଯେମିତି ନା रहेगा ବାଂଶ ନା ବଜେଗି ବାଂଶୁରୀ ଭଳି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇଟାକୁ ଯଥାର୍ଥ ସମାଧାନ ବୋଲି କେବେ ହେଲେ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି
ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତାଟି ନିଜର ସକଳ ବନ୍ଧନକୁ ପରିହାର କରି ସେ ପରମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପରାତ୍ପରଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିପାରେ। ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ସେଟା ହଉଛି ମୁକ୍ତିର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ମୂଳ ଉତ୍ସ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବା ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ସେଠିକି ଫେରିଯିବା। ତାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫ 9ରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଏକାତ୍ମତାର ବୋଧ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଓହରି ଯିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ତାହା ଏହି ପରାତ୍ପରତାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ପରାତ୍ପରଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଆମର ମୂଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲିକିରି ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକାତ୍ମତାର ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଶରୀର କହିଲେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲେ ମୋର ଶରୀର, ମୋର ମନ, ମୋର ପ୍ରାଣ। ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ବୋଧ ଏଇଟା ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ସହିତ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଓହରି ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରାତ୍ପର ଚେତନାରେ ନିବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ, ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ମାର୍ଗ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ସେ ଜୀବନରେ ପରାତ୍ପରଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରେ ଏବଂ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ସୀମିତତାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି ସେଇ ପରାତ୍ପର ଚେତନା ଭିତରେ ନିର୍ମଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ ଏବଂ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱରୁ କିଛି କମ୍ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଶାଶ୍ୱତ ଏକତ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ଗୁଡିକରେ ଯଦିଓ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ, ତଥାପି ପରାତ୍ପରଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାଶ୍ୱତ ଏକତ୍ୱ ତା ତୁଳନାରେ ସେଗୁଡିକ ଗୌଣ, ଅଶୁଦ୍ଧ ବା ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇଥିବା ରୂପ ଭଳି ଲାଗନ୍ତି। ତାପରେ 10ମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଉପଲବ୍ଧି ଆତ୍ମସ୍ଥିତି ତାହା ହେଉଛି ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ଆତ୍ମସତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବା। ସେତେବେଳେ ଏ ସମଗ୍ର ଜୀବନ, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ବୋଲି ମନେ ହେବ। ମାନେ ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ, ପିସଫୁଲ କୋଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଗୋଟେ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମଝୌତା, ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ପୁରାପୁରି ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏ ସୃଷ୍ଟି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏଇଟା
ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଭବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ବସ୍ତୁଗତ ଜୀବନ ମାୟା ଭଳି ଲାଗିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଯଥାର୍ଥ ମହତ୍ୱଟିକୁ ବୁଝିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନାଟି ଏ ବୃହତ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ଖୋଲିଯିବ। ତାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫ 11 and 12 ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନାଟା ବୃହତ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନ ଆଉ ମୁକ୍ତି ଆଡକୁ ଖୋଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହଉ ଯେ କାହିଁକି ଏଇ ଭଗବାନ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ବା ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟେ କାହିଁକି ଦିଆହେଇଛି ବା ଗୋଟେ ପୃଥକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧ ଆମକୁ କାହିଁକି ଦିଆହେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାର ରହସ୍ୟ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ এই ସମଗ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମଗ୍ର ସହିତ ଏକତ୍ୱର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜର ଯେଉଁ ପୃଥକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧ ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା, ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ବା ଗୋଟେ ସାମୟିକ ସ୍ଥିତି ଯାହାର କି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ। এই ଅନୁଭୂତିଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତାଟି ଦିଆହେଇଛି। এই ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଅସଙ୍ଗତି ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ବାହାରେ ଯେତେ ଢେଉ ଉଠୁଥିଲେ ବି ସମୁଦ୍ରଟା ନିଜ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଥାଏ। ଆମର ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥା ସେଭଳି। ତେଣୁ ଭିତରେ ରହିଛି ଏକତ୍ୱ। ଆମକୁ ନିଜର ଚେତନାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଲଭ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ଆମେ ଲାଭ କରିବା ସେ ଏକତ୍ୱ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଯାବତୀୟ ଅସଙ୍ଗତିର ବୋଧ, ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିସ୍କର୍ଡ ତାହା ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫରେ এই କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ହିଁ କହିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ। ଆମର ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଉଁଟି ଆଣି ଆମେ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏକତ୍ୱରେ ବାସ କରିପାରିବା। ସେତେବେଳେ ନିଜର ଆଉ ପୃଥକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧ ତ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି କେମିତି ବିଶ୍ୱାତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେବା। ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଅଧୀନ କରି ରଖିବ ନାହିଁ। ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ମାୟା ଜାଲରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଥିବା ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ 19 ଅଧ୍ୟାୟ
आरंभ करिबा द प्लेन्स ऑफ आवर एक्जिस्टेंस आमर अस्तित्वर विभिन्न स्तर बा विभिन्न भूमि आमर चेतनार बहुविध स्तर रही प्रत्येक स्तर भितर पुणी छोट छोट उपस्तर गुड़िक रही विस्तृत भाव में किंतु अति संक्षिप्त एवं गूढ़ भाव में उपस्थापन करिसेंति श्री अरविंद। परवर्ती अधिवेशन में विशेष अध्ययन करवा वर्तमान समस्त भाई को आंतरिक धन्यवाद जनाई माँ पाखे समस्त तरफ विनम्र कृतज्ञता निवेदन कर वंदे मातरम। धन्यवाद भाई सुंदर भाव संपूर्ण अध्यायटीर सारांश कथन करते जोटा कि माने हम समस्त मन पड़गला जे अध्यायटी जदिव दीर्घ तथापि तार चुंबकीय आपको जेते थर पढ़िले भी मध्य जेते थर सुनिले भी मध्य छाड़ला छाड़ला परि लगे तेणु प्रभुंकर शास्त्र को बारंबार पठन करने को पड़ो चिंतन करने को पड़ो एवं ये हूँ जोगर कथा पूर्ण ज्ञान पूर्ण सामर्थ्य पूर्ण दृष्टि ये अध्याय पूर्ण ये जो आत्मार मुक्ति आत्मा आत्मा और आत्मार मुक्ति प्रसंग उपर प्रभु जहाँ कहते सुंदर भाव आप उपस्थापन कर बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का वाइंड अप करुचे माँ नाम जप सहित माँ 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 माँ। आज कार्यक्रम उपस्थित हुआ समस्त भाई आप को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल आम पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम के विरति घोषणा करी कार्यक्रम समस्त माँ 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 माँ।